बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद अवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े पर मबनी है। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का है। ये वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, लेकिन इसकी सेहत के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता कि कहाँ तक सही है, कि किस दर्जे की है। ये तो उलमा हज़रात ही बता सकते हैं। लेकिन इस वाक़े में कुछ दुरूस थे, कुछ सबक थे, जो अगर आज के हुक्मरान भी अपना लें और उन पर अमल शुरू कर दें और आज की आवाम लोग सब अगर उस पर अमल शुरू कर दें तो यकीनन ये माशरा जो है, ये खैर का माशरा की तरह दोबारा से ये माशरा जो है वो अमन का गहवारा बन सकता है। तो ये वाक़या कुछ दो नौजवानों का है कि वो एक नौजवान को पकड़ कर लेकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुए और फरमाया कि इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ सवाल जवाब उनसे किए, फिर उस शख्स से पूछा तो उसने भी इसका एतराफ़ किया। मुकम्मल वाक़या जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारा ये तरीका, हमारा ये काम करना आपको पसंद आए, तो इस वीडियो पर लाइक, कमेंट्स और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और इसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इनसे पूछा कि क्या है इस शख्स ने, यानी क्या किया है इस शख्स ने। तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है। तो उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा कि क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनसे पूछते रहे और फिर उन्होंने पूछा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर इस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, यानी उनसे पूछने के बाद फिर उस शख्स से मुखातब होकर पूछा कि क्या तूने वाकई इनके बाप को कत्ल किया है। तो उस शख्स ने कोई किसी किस्म की चूंचरा या झूठ मूठ बात करने के बजाय उसने सीधा कह दिया कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे ये कत्ल हो गया है, यानी इनका बाप कत्ल हो गया है। तो उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा कि किस तरह कत्ल किया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उससे पूछते हैं कि किस तरह कत्ल किया है। तो उसने कहा कि या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि फिर तो क़सास देना पड़ेगा और इसकी सज़ा है मौत। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिर तो इसका क़सास देना पड़ेगा और क़सास का जो क़सास है वो इसके बदला मौत है। अगर तूने कत्ल किया है तो उसके बदले में तुझे भी कत्ल किया जाएगा। देखिए ज़रा किस तरह यहाँ पर ना ही फ़ैसला लिखने की ज़रूरत पड़ी और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस मुबासे की ज़रूरत भी नहीं और ना ही किसी किस्म की कोई गुंजाइश रही। ना ही शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मतलब ही क्या हो सकता था। क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से खड़ा हो, क़सास तो इससे भी लिया ही जाएगा। वो शख्स कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी, क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एतराज़ करे।
یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا کہ بیوی بچے بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں چلا جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا، یعنی ان نوجوانوں کی طرف جن کے باپ کو قتل کیا تھا، اور کہنے لگے کہ معاف کر دو اس شخص کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں امیر المومنین، جو شخص ہمارے باپ کو قتل کرے کیا ہم اس کو چھوڑ دیں یا اس کو معاف کر دیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا فیصلہ اٹل سنا دیا اور بغیر کسی جھجک کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اور انہیں ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زود و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس شخص کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، کیا آپ جانتے ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہاں جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس نے قتل کیا ہے، اور چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جانتے ہو اسے؟ تو جواب میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی سی صفات دیکھی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا، یعنی اگر یہ لوٹ کر نہ آیا تو اس کے قتل کے بدلے میں مجھے آپ کے ضامن کے طور پر آپ کو قتل کرنا پڑے گا، اور میں آپ کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس فیصلے کی صورت میں مجھے مجبوراً آپ کو قتل کرنا پڑے گا، اور یہ صدمہ مجھے سہنا پڑے گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں، وہ کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جانی۔ مغرب سے چند لحظات یعنی چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، اور ساتھ ہی پورا مجمع بھی اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ بات نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے، یعنی اگر کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدہ وفا ہی اٹھ گیا ہے۔
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी? अबू ज़र कहने लगे कि ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा लेगी है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफ़्व दरगुज़र ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह अकबर पुकार कर उठे और आंसू इनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिर रहे थे और फरमाने लगे कि ए नौजवानों, तुम्हारी अफ़्व दरगुज़र पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे, और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल और रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। मुहद्दिसीन में से एक यूँ कहते हैं कि कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्लाम और ईमान की सआदतें तो उमर के कफन के साथ ही दफन हो गई थीं, और ए अल्लाह जज़ाए खैर दे अपने बेकस बंदे को जिसने ये खूबसूरत वाक़या लोगों तक, अहबाब तक पहुँचाया, और ए अल्लाह जज़ाए खैर देना इनको भी जो इस पैगाम को मज़ीद आगे मज़ीद दोस्तों तक, मज़ीद भाइयों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। वाक़या अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।